ओम श्री बागदेवी इंस्टीट्यूट को यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम 6th क्लास इंग्लिश सी पढ़िया 6th क्लास इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर जहाँ यूनिट 1 अच्छी फेबल्स एंड फ्लोक टेल्स। फर्स्ट चैप्टर होची ए बॉटल ऑफ ड्यू से विषय पढ़िया। यूट्यूब नुआ आसते सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। Let us do these activities before we read. Look at the pair of picture given in the box and circle the picture that matches with each word. Check your answer by sharing with your classmate and teacher. ये फर्स्ट चैप्टर देखिए कौन वरीड ये दुटा देखिले आर आंसर देख वरीड प्लांटेशन सेज सरप्राइज मु सर्कल कर देछि वरीड वरीड ये चित्रटा होछि वरीड माने से व्यस्त वाला देखा जाउछि प्लांटेशन गछ गुड़िक एवं सेज सन्यासी एंड सरप्राइज आश्चर्य की देखिए। To answer the question, discussion them with your classmate and teacher. Think that a time when you worked hard, what did you do then? Answer होची I worked hard for my school science fair. I made a model of a bhalakon, prepared a chart about it. Second question, how did it help you? It helped me understanding science better and managed my time well. I also won prize. And third question, how did you feel then? It made me feel proud and confidence. ये क्वेश्चन आंसर है एवं हम पढ़िया पाठ हो जिया। लेट अस रीड मु साइड रे वर्ड मीनिंग मुझे दे देछि। रामनाथ was the son of a rich landlord. landlord माने जमी मालिक बा जमीदार। रामनाथ जने धनी जमीदारी पुओ थिले। His father left him a large tracts of land when he died. लार्ज ट्राक्ट्स ऑफ लैंड माने जमीर खंड बिरार बड़ जमीर खंड अनेक जमी खंड जाक तांको पई छाड़ी चली जाते अर्थात तांको पिता मरी जिया परे से तांको पई बहुत जमी छाड़ी चली जाते। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ कौन कर लुकिंग आफ्टर माने जत्न नेबा किंतु रामनाथ तांको जमीर जत्न नापे गोटे दिन मध्य समय काढ़ नथिले कि बिताई नथिले गोटे दिन मध्य समय काढ़ नथिले कि बिताई नथिले। This was because he had a funny ideas. This was funny idea माने मजादार धारणा। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. This was because he had funny idea. यार अर्थ होची तार कारण हला जे तांकर गोटे अजब धारणा थिला मजादार धारणा थिला। ही बिलीव्ड से विश्वास करथिले देयर वाज ए मैजिक पोशन विश्वास करथिले जे से एक जादूकारी औषध अछि। पोशन माने औषध बा जादूकारी औषध दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड जहाँ कि कौन सी वस्तु को सुनारे परिणत कर पारिबो सुनार वस्तु परिणत। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। से समय बीते थे से समस्त समय ये औषध विषय ये जो जादूकारी विषय जानापी समयटा से सब बिताई दिए। से सब तापर जहाँ दरकार पड़े खर्च करथिला। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. People cheated माने प्रतारणा करिया ठकिबा promising प्रतिश्रुति देबा give up माने हार मान जा। तेणु लोक माने तांको सब बहुत समय रे ठकुथिले और तांको ए जादुई औषध विषय रे
କହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାଦୁ ଔଷଧ ଦେଇ କହିକି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାମନାଥ ହାର ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯାଦୁ ଔଷଧ କେମିତି ପାଇବ ତା ଉପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। His wife Madhumati was tired of this and also worried because he saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. Worried ମାନେ ଚିନ୍ତିତ। His wife ମଧୁମତି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି was tired of this, ଏଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ। also worried, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିକଜ କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାମନାଥ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏ ଯାଦୁକାରୀ ବିଷୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯାଦୁକାରୀ ଔଷଧଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସି ୱାଜ ସିଓର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସୁନ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଥାଉଟ୍ ମନି, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱାନ୍ ଡେ ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ କଲ୍ଡ ମହିପତି କେମ୍ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍। ସେଜ୍ ମାନେ ଋଷି। ଗୋଟେ ଦିନ ମହିପତି ନାମ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ବା ସନ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଠି ଇଏ ରାମନାଥ ରହୁଥିଲା। ରାମନାଥ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ହିମ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ପୋସନ୍। ରାମନାଥ କ'ଣ କଲା, ତାର ଭକ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ୟେସ୍, ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଦି ହିମାଲୟସ୍ ଆଇ ହିୟର୍ଡ ହାଉ ୟୁ କୁଡ୍ ମେକ୍ ସଚ୍ ଏ ପୋସନ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଋଷି କ'ଣ କଲେ, ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଋଷିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ୟେସ୍, ହଁ, ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ମୋର ହିମାଳୟ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତିଆରି କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ରାମନାଥ ୱାଜ କଠିନ ଥିଲା। ଟେଲ୍ ମି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ରାମନାଥ ନଟ୍ ବିଲିଭିଂ ହିଜ୍ ଲକ୍। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କଲା, କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। You have to plant banana plant. You have to plant a banana plant and water it regularly with hands. ते ऋषि कहले तुमे एक कदली गछ लगे पड़ो एवं नियमित भाव में निज हाथ में पानी देवा पड़ो with your hands. In winter the morning dew is also on the leaves. In winter शीत दिन में सकाल समय पत्र उपर तुषार बा काकर पड़ता है। You have to collect the dew and store it in a bottle. You have to collect. तुम्हें से तुषार बा काकर को संग्रह करी गोटे बोतल रे रखिया पड़ो। When you have a 5 liters of dew, bring it to me. जेतेबेले तुमर 5 लिटर काकर बा तुषार संग्रह करिपारिबो सेतेबेले ताको याको मो पाखु धरिकी आसिया पड़ो बोले ऋषि कहले। When you have 5 liters dew, bring it to me. जेतेबेले तुम 5 लिटर हे जियो काकर बा तुषार जग 5 लिटर संग्रह हे जियो सेतेबेले याको मो पाखु नै आसिले ऋषि कहले। I will chant some magic words which will turn into a magic potion. ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ବା ଯାଦୁକାରୀ ଶବ୍ଦ ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ର କରି ଏହାକୁ ମୁଁ ଯାଦୁକାରୀ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପୋସନ୍ will change any object into gold. ଔଷଧର ଏକ ବୁନ୍ଦା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ୱରିଡ୍, ରାମନାଥ ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍। ୱିଣ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଶୀତକାଳ ତ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଥାଏ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମି ଇୟର୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ 5 लिटर ऑफ ड्यू। 5 लिटर काकर बा तुषार संग्रह करियो मते वर्ष वर्ष लागि जियो। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड।
ऋषि कहले जे यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जिते इच्छा से कदली गछ लगे पार, बट रिमेम्बर किंतु मन रखियो यू मस्ट लुक आफ्टर देम यूर सेल्फ, तुम निजे से गुड़िक जत्न नेওয়া पड़ो एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, तुम निज हाथ में से गुड़िक संग्रह करिया पड़ो। ये थिला पार्ट 1 रो। जदि कोन डाउट थिले कमेंट लिखि जणाइबो, आ यूट्यूब चैनल को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। नेक्स्ट पार्ट 2 टा आउथरे पड़िया।